Bonsoir tout le monde, chers étudiants, chères étudiantes. Moi, je comme le chapitre 1 de la théorie de la demande. Comme tout d'abord la section 1, il y a la fonction de la demande, puis introduire l'élasticité. On tout d'abord la demande individuelle d'une marchandise. C'est quoi la demande individuelle d'une marchandise? Elle indique la quantité du bien et service que l'acheteur est prêt à acquérir dans une période donnée aux différents prix possibles de cette marchandise et en fonction d'autres éléments qu'affecte la demande. واش معناتها هنا؟ قالك il indique la quantité كمية هذاك البيان ولا السيرفيس اللي هو l'acheteur اللي بغا يشري il est prêt باش يشري هذيك في واحد لا بيريود مي لواحد البري pour un prix possible لهاد لا مارشونديز كيما فهمتلكم بلي الكونسوماتور توجور عنده واحد البري في راسو قالك en fonction لهذاك البري et en fonction d'autres éléments qu'affectent la demande. هاد les éléments donc تشوفهم نعطيكم un exemple هنا اونجين كيما par exemple le revenu. Ça dépend l'âge تما قدر ينفلونسيو تما كاين d'autres éléments اللي يافيكتيو هاد لا demande. مي حنا نهضروا هنا البري اللي قلت لكم وهذوك دوطخ éléments مازال ما فهم مازال ما شفناهمش. قالك il existe une relation bien définie entre le prix et la quantité de marchandises demandées. C'est clair. كاين واحد العلاقة بين البري و لا كونتيتي تاع هذيك لا مارشانديز كي دومونديها نتايا كي دوموندي بزاف و كي دوموندي شويه ماشي كيف toute chose égale par ailleurs هاد toute chose égale par ailleurs و لا ceteris paribus هادو كون كوا كي يتغير واحد البارامتر كيما نقولوا باغ اكزومبل البري الاخرين كاع يكونوا ستابل ما يتبدلوش باسكو حنا كي رانا نقراو في لا ميكرو ايكونوميك ما تقدرش انت تدرس كاع التغيرات على خطره الا اوتوماتيكمون باش تعرف لانفلونس تاع هذاك البارامتر باغ اكزومبل نقولوا البري الا كيكونوا الاخرين ستابل سينو كيكونوا كاع الريفوني تغير كلشي تغير ما تقدرش تعرف لانفلونس تاعو على هذيك لا دوموند تسمى استعملناها toute chose égale par ailleurs ou la ceteris paribus هكذا اللي تلقاوها كون كوا الاخرين كاع ستابل. Après, on appelle cette relation entre le prix et la quantité demandée fonction de la demande et courbe de la demande. هنا نهضروا على fonction de la demande بهذيك la relation. قالك cette relation est indirecte, c'est-à-dire la demande est une fonction décroissante du prix. هادو غير ما تخموش دوك تشوفوهم كاع تفهموهم. قالك quantité demandée est égale fonction prix. يا خويا تشوفوا كيما قرينا في الليسي exact pardon est égale fonction x. هنا la fonction تاعنا هي la quantité demandée en fonction du prix. P هو البري. après اش عندك عطاو لكم ان شيما على هذيك لا كونتيتي كيما قلت لكم تنقص. شوفوا البري كان طالع كان بي طالوا باسكو متزايد هنا بي 1 بي 2 بي طالوا لا كونتيتي كانت كيو 1. شوفوا كل ما نقص البري لا كونتيتي دوموندي زادت. سي اون فونكسيون ديكرواسون. شوفوا البري نقص لا كونتيتي تزيد تسمى هذيك لا فونكسيون شوفوا متناقصه. après عندنا les déterminants de la demande. Plusieurs facteurs interagissent pour déterminer la demande individuelle du marchandise. Bien sûr, il y a plusieurs حاجات يأثروا على la demande تاعنا. انت كي تروح تشري كاين بزاف عفايس كاينين في راسك قادرين يأثروا على واش راك رايح تشري. Appelez déterminant de cette demande. واش عندنا le prix, le revenu, taille du marché, prix de produits de substitution, l'âge, le genre, la publicité. تسمى حنا لا دوموند انت باش تروح دوموندي ان بيان تكون في راسك هذيك لا دوموند نتايا بلا حتشري هذيك الحاجه قدر تشوف البري دو برودوي دو سبستيتيوشن ترومبلاسيه بحاجه واحده اخرى تكون موان شير. لو ريفوني تاعك سا ديبون اذا كانت الحاجه هذيك غاليه بزاف سي اوتوماتيكمون ما تقدرش تشريها. لا بوبليسيتي كاين حاجه تكونفانكي كاين حاجه لا لاج تاعك سا ديبون هادو هما لي ديتيرمينون تاع لا دوموند هادي. après عندنا mouvement et déplacement de la courbe de la demande.
هادو des concepts en général. Après le détail تشوفوه في l'élasticité هذاك هو le calcul le plus important. قال لك mouvement de la courbe de la demande. قال لك si un bien donné connaît un changement uniquement au niveau de son prix تما هنايا الشونجمون كان في البري كان toute chose égale par ailleurs تما البري تبدل مي الاخرين كاع ستابل الريفوني الجور كاع هذوك البري دو برودوي سبستيتيو كاع هذوك جور كونكور ستابل. قال لك la courbe de la demande connaît un mouvement descendant ou ascendant changement de la quantité demandée. هنا واش قصدهم ماشي كاع حاجه كاع. شوف واش قال لك موفمون باغ اكزومبل البري نقص. شوف لا كورب هذه elle connaît un mouvement descendant ولو كان البري يزيد هايليك باغ اكزومبل كانت كونتيتينا يزيد تما هذا هو الموفمون اللي نهضر عليه جو ماشي حاجه تما لوجيكمون كان تفهم. Après عندنا déplacement de la courbe de la demande. عندك dans le cas où l'une des conditions ceteris paribus change هنا نهضروا على هذوك الاخرين الريفوني ولا البري دو برودوي سبستيتيوشن ولا واشنو n'importe qu'un des conditions هذوك la courbe de la demande toute entière connaît un déplacement à gauche ou à droite. هنا ماشي كيف كيف. قال لك هذا الديبلاسمون est appelé changement des conditions de la demande. باغ اكزومبل هايليك قلنا ليه البري لي ينقص ولا يزيد ماشي كيف كيف تما قدر يزيد قدر ينقص جوغ كيما فهمت لكم هنايا هايليك قدر البري بعد يزيد هايليك نطلعها قدر يعاود يزيد قدر يعاود يهبط تسمى موفمون ديسوندون ولا اسوندون ماشي كيف كيف. هايليك هنا باغ اكزومبل نزيدو كونتيتي 4 البري ولا زاد الحق بي 4 واش نزيدو ديريكتومون هكذا هايليك ومن بعد كونتيتي يا سيدي نورمال تجي هنايا هكذا باردون هكذا هاوليك البوان هذاك ومن بعد كونتيتي 5 عاود نقص البيطارو هكذا تعاود تطلع تهبط جو هذا هو الموفمون اللي قصدهم هو. مي هنايا سي ان ديبلاسمون دو لا كورب هذيك لا كورب كومبليتمون قالك اونتييرمون تديبلاسي هايليك باغ اكزومبل الريفوني زاد لا كونتيتي تزيد هايليك يزيدو كاع الاخطاء مي اذا كان الريفوني نقص واش يصرا تنقص ميم هي لهنايا هذه باغ اكزومبل لوريجين هايليك تنقص لهنايا الكونتيتي تنقص نتا نقصولك في الدراهم الخلاص تاعك نقص سي اوتوماتيكمون تنقص. Après قالك expression mathématique de la demande individuelle عندنا y est égal f de x هذه genre mathématique. Après عندنا la quantité demandée est égal f قلت لكم كاين بزاف هذوك الاخرين لهذا PI هو prix de produit de substitution parce que le produit de substitution يثار بزاف علاه باسكو نتا كي تروح تشري حاجه وكاين حاجه تغومبلاسيها بها سي اوتوماتيكمون تكومباري البري انت ليسونسيال تساتيسفي البوزوا تما هذا ياثر بزاف الريفوني لاج تما هنايا ماشي غير البري اللي كاين في لا كونتيتي هذه في لا دوموند هذه تما كاين بلوزيور فاكتور هادو هما كاين بزاف ان توكا على الانفيني مي جو حنا سيتيو كان دي زيكزامبل. ابري قال لك كا دو موفمون كيما فهمت لكم تما جوغ البري لي شونجي اش نديرولهم هادو فوقهم جوغ واحد البوان هكذا هايلي كان بي ان نديرو واحد البوان هكذا كون كوا سي كونستون ثابت ما يتبدلش هايلي كلها تقدر تكتب اف بي تكتب لو سيتيريس باريبوس هنايا هكذا قدام ولا تكتب كاع هادوك الاخرين دير ار هايليك لاج ديرلو هكذا بوبليسيتي ديرلو زيدلو بي يو ولا واشنو باش دير لا ديفيرونس وتحطلو هكذا كون كوا سي كونستون. هذا في الكا دو موفمون هنا غير البري لي يتغير الاخرين كاع ثابتين. مي عندنا لو كا دو ديبلاسمون واش قلنا هادوك لين دي كونديسيون دو سيتيريس باريبوس لي يتبدل واش معناتها جو نديرو ار هذاك باغ اكزومبل قلنا ار الريفوني لي يتبدل بي نديرو له هذا والاخرين اذا بغينا نزيدوهم كاع مي نديرو لهم كاع كونستون هذه هي لا ديفيرونس. Après عندنا la demande globale du marchandise. La demande globale ou demande de marché تلقاوها بلي دو تيرم
indique les différentes quantités de ce bien qui sont demandées suivant le prix. Toutes choses égales par ailleurs. La demande de marché, il y a les différentes quantités de biens. De manière résumée, la demande globale, il y a la somme de les demandes individuelles. Si tu as une demande ou une demande, tu as la somme de la demande globale ou la demande de le marché. La demande globale dépend de tous les déterminants de la demande individuelle. Les déterminants, c'est parce que madame la somme. Les déterminants, plus le nombre d'acheteurs se trouvant sur le marché. Après, après demande de marché X, F, P, PI, R, etc. C'est un concept qui est de manière générale. Si vous avez aimé la vidéo, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.